चाइना ने JF-17 थंडर का बाप पाकिस्तान को दे दिया। दिल्ली के मंसूबे ज़मीन बोस। जनरल बख्शी का लाइव शो में ववेला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में हर दौर में टेक्नोलॉजी ने ताकतवर ममालिक की पहचान बनाई। जितनी जदीद टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत ताकत। इस दौर में एक मुल्क ऐसा भी है जिसने अपनी काबिलियत और जहानत से दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना जो न सिर्फ इक्तसादी मैदान में दुनिया को पीछे छोड़ चुका है बल्कि दिफाई टेक्नोलॉजी में सबको मात दे रहा है। हालिया दिनों में एक खबर ने दुनिया भर के मीडिया में हलचल मचा दी। चाइना ने 6th जनरेशन के जदीद तरीन फाइटर जेट का कामयाब तजुर्बा किया। ये वो तैयारा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपनी नौयत में मुनफरिद है। ऐसा तैयारा जिसे ना तो आम रडार पकड़ सकेगा और ना ही इसे किसी आम हथियार से निशाना बनाया जा सकेगा। ये सिर्फ एक आम पेशरफ्त नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम है दुनिया के उन ममालिक के लिए जो चीन को कमज़ोर समझने की गलती करते हैं। भारत और अमेरिका जैसे ममालिक के लिए ये तैयारा एक डरावने ख्वाब की तरह सामने आया। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। चीन ने न सिर्फ ये जदीद टेक्नोलॉजी खुद तैयार की बल्कि इसे अपने सबसे करीबी इत्तेहादी यानी पाकिस्तान के साथ शेयर करने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी नेमत से कम नहीं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, चीन की यह हिमायत न सिर्फ खित्ते में ताकत के तवाज़न को बरकरार रखेगी बल्कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को भी नाकाबिले शिकस्त बनाएगी। ये तो सिर्फ आगाज़ है। हम इस वीडियो में आपको इस तैयारे की इंतहाई आम खसूसियात के बारे में बताएंगे और आपको वो मालूमात देंगे जो किसी और ने आपको नहीं बताई। तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। और ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। प्यारे दोस्तों, बात यह है कि हालिया बरसों में चीन की तरक्की को रोकने के लिए कई ममालिक ख़ास तौर पर अमेरिका ने हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया। इनमें सबसे बड़ा हथियार इक्तसादी पाबंदियां हैं जो अमेरिका ने न सिर्फ चीन बल्कि इसके इत्तेहादी ममालिक जैसे पाकिस्तान पर भी आयद कर रखी हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां और दीगर दिफाई मंसूबों को निशाना बनाने की कोशिशें इस बात का वाज़े सबूत हैं। दूसरी जानिब भारत जो हमेशा से पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी को अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझता है, चीन के हर कदम पर तनकीद करने में पेश रहा। भारतीय मीडिया ने चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट की खबर एक डरावने ख्वाब के तौर पर पेश की। भारतीय मीडिया बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि ये फाइटर जेट भारत की दिफाई सलाहियतों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन चाइना ने इन तमाम पाबंदियों और मुखालफतों को जूते की नोक पर रखते हुए न सिर्फ अपने मंसूबे मुकम्मल किए बल्कि जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा करके दुनिया को यह पैगाम दिया कि वो किसी भी दबाव में आने वाला नहीं। ये तमाम सूरत हाल अमेरिका और भारत के लिए एक बड़ी शिकस्त की अलामत है। चाइना ने न सिर्फ अपने अज़ाइम को अमली जामा पहनाया बल्कि पाकिस्तान को भी इस मैदान में मजबूत करने का इंदिया दे दिया। प्यारे दोस्तों, ये तैयारा सिर्फ एक जंगी हथियार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब है। इसकी हर खासियत जदीद तरीन साइंसी तहकीक और जिद्दत का शाकार है जो इसे मौजूदा दौर के किसी भी फाइटर जेट से मुमताज़ बनाती है। सबसे अहम बात इस तैयारे का बगैर दुम के मुनफरिद डिज़ाइन है। आम तैयारों की तरह इसमें दुम मौजूद नहीं जो न सिर्फ रडार की शनाख्त से बचने में मददगार है बल्कि फ़िज़ा में इस्तेकाम के लिए भी ख़ास निज़ाम फराहम करता है। यह डिज़ाइन नहायत हल्का और एरोडायनामिक्स के असूलों के मुताबिक बनाया गया जिससे यह तैयारा बर्क रफ्तारी से फ़िज़ा में हरकत कर सकता है और दुश्मन के हमलों से बचने में इंतहाई मौसर है। इस तैयारे में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल की गई जो इसे रडार से मुकम्मल तौर पर गैर मरई बनाती है। ये खसूसियत जंग के मैदान में इसे दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर बना देती है। इसकी बनावट में इस्तेमाल होने वाला मवाद और जाविये रडार की लहरों को जज़ब करने या इनकी सिमत बदलने की सलाहियत रखते हैं जिससे ये तैयारा दुश्मन के निज़ाम पर ज़ाहिर नहीं होता
یہ فائٹر جیٹ کمپیوٹرائز کنٹرول سسٹم کے ذریعے چلایا جاتا ہے جو نہایت جدید اور خودکار ہے۔ پائلٹ کو صرف ہدایات دینی ہوتی ہیں اور باقی کام کمپیوٹر خود سنبھال لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طیارہ ڈاگ فائٹ جیسے پیچیدہ حالات میں بھی مکمل طور پر قابو میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ طیارہ ہائپر سونک رفتار پر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو اسے موجودہ طیاروں سے کہیں زیادہ تیز اور خطرناک بناتا ہے۔ اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ یہ دشمن کے دفاعی نظام کے رد عمل کا موقع ہی نہیں دیتا۔ چین کا یہ طیارہ نہ صرف جدید ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے بلکہ اس میں مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے اہداف کا خودکار تعین کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ خصوصیت اسے میدان جنگ میں نہایت مؤثر اور خود مختار بناتی ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف چین کی دفاعی ٹیکنالوجی کی صلاحیت کا مظہر ہے بلکہ یہ دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ چائنا اب کسی بھی قسم کی پابندیوں یا خطرات سے بے نیاز ہو کر اپنی طاقت کا لوہا منوا رہا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو اسے دفاعی میدان میں ایک انقلابی پیش رفت بناتی ہیں۔ پیارے دوستو، چین کی حکمت عملی کا دوسرا اہم پہلو پاکستان کے ساتھ اس کا دفاعی تعاون ہے۔ چائنا نے اس طیارے کی ٹیکنالوجی کو پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کا اعلان کر کے نہ صرف اپنے اتحادی کی حمایت کی بلکہ خطے میں پاکستان کا قد بھارت سے بڑا کر دیا، جو پاکستان کو بھارت جیسے دشمن کے خلاف دفاعی طور پر مضبوط کرنے کا ایک بڑا قدم ہے۔ چائنا نے اس طیارے کی تیاری کو ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا۔ بھارتی میڈیا میں اس خبر کے آتے ہی ایک ہلچل مچ گئی۔ چائنا نے دانستہ طور پر یہ پیغام دیا کہ اگر بھارت اپنی موجودہ پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کرتا تو اس کے پاس جواب دینے کے لیے نہایت مؤثر اور خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ چین کی حکمت عملی کا ایک اور اہم مقصد عالمی سطح پر نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھنا ہے۔ اس طیارے کی تیاری کے ذریعے چین دنیا کو یہ باور کروا رہا ہے کہ وہ نہ صرف ایک اقتصادی طاقت ہے بلکہ دفاعی اور تکنیکی میدان میں بھی عالمی سپر پاور بن چکا ہے۔ چائنا کے 6th جنریشن فائٹر جیٹ کی خبر نے نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا بھر میں ہلچل مچائی۔ اس طیارے کی حیران کن خصوصیات اور ممکنہ اثرات نے بھارت، امریکہ اور مغربی دنیا کو چونکا دیا۔ بھارتی میڈیا اور دفاعی حلقوں میں اس طیارے کو ایک گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو بھارت کی دفاعی پوزیشن کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ بھارتی میڈیا پر اس خبر کے آتے ہی افراتفری کا سماعت دیکھنے کو ملا۔ نیوز چینلز پر نہ صرف طویل مباحثے ہوئے بلکہ اس طیارے کی خصوصیات کو لے کر بھارتی دفاعی نظام کی کمزوریوں کو نمایاں کیا گیا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔